बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारी बुखारियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मुख्तसर व्लॉग मलिक तसव्वुर खोखर साहब हराज ग्रुप के रहनुमा हैं, उनकी पोस्ट पर है। उनकी पोस्ट का कमेंट करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने कोशिश की है उनकी वाल पर उन्हें जवाब दे सकूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी फ्रेंडशिप की वो जो मेरे पास सआदत हासिल थी वो ख़त्म कर रखी है और मैंने अभी रिक्वेस्ट भी भेजी है तो वो अभी तक कबूल नहीं हुई। शायद क़यामत तक वो जाके कहीं कबूल हो, तो उसका जवाब देना क्योंकि मैं ज़रूरी समझता था। मलिक तसव्वुर खोखर साहब ने जनाब अपनी वाल पर एक पोस्ट लगाई और उसका टाइटल दिया वफा की कहानी किस्त नंबर 1। देखा जाए तो ये ख़ासी लंबी तहरीर है जिसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की कि 6 अक्टूबर 1993 का कौमी इलेक्शन हुआ, जो मार इकबाल हराज मरहूम से हारने के बाद सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब ने 9 अक्टूबर 1993 के सूबाई इलेक्शन में सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी का हाथ थाम लिया और सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी को जितवा दिया। और जब वो जीत गए तो हुसैन जानिया गर्देज़ी साहब उस वक्त उनके पास कोई धड़ा नहीं था बकौल उनके, और सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी को सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब लेके गए और नवाज़ शरीफ साहब के पास और कहा कि ये नून लीग में शमूलियत करेंगे। लेकिन बकौल इनके कि जब सैयद फ़ख्र इमाम वापस लौटे तो साथ लौटते ही सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी जो हैं उन्होंने सैयद फ़ख्र इमाम को डिच करवा दिया और उन्हें छोड़ गए। सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी साहब ने जाके मियां मंसूर भट्टू साहब हैं उनके पास जाके शमूलियत इख्तियार कर ली और वजारत ले ली। और उसके बाद सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त से लेकर 2018 तक जो है वो सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी से कलाम नहीं किया और उनसे शदीद नफ़रत करते रहे बकौल मलिक तसव्वुर खोखर साहब के उन्होंने जो पोस्ट लगाई है। तो इस पोस्ट पर जो है ना, क्योंकि बुखारियात की पक्की इंतहाई ज़रूरी थी। अब मैं पहली बात तो ये है कि मलिक साहब ने जो है ना इस एक बड़ी शानदार बात लिखी है और उन्होंने कहा है कि बद इखलाकी से कमेंट करने की बजाय अगर किसी के पास इस सियासी बदअहदी की तरदीद है तो वो बात करे, वरना खा मखा की खुशामद से परहेज करे। अब उन्होंने लिख तो दिया है और अल्लाह करे कि वो इस बात को अब बर्दाश्त भी कर पाए, लेकिन पहली बात तो ये है कि ये जो तहरीर है ना इसके ऊपर ही अगर मुझे हल्फन कह दें मलिक तसव्वुर खोखर साहब की ये इन्होंने खुद लिखी है तो मैं कम से कम उन्हें सलूट कर दूंगा पेश। पहली बात तो यह है कि ये तहरीर उनकी अपनी है ही नहीं। ये तहरीर जिस शख्सियत ने लिखी है, अब वो कौन नहीं जानता कि हराज ग्रुप के पास एक ही तो बंदा है जो लिखने वाला है, और मैं खुद कायल हूँ कि बहुत शानदार लिखता है वो बंदा और बड़ा अच्छा लिखारी है, लेकिन कुछ हकीकतें जो है ना वो उन्होंने भी मुबहम कर दी हैं। और पहली बात की तो मैं आपको तरदीद कर रहा हूँ कैटेगोरिकली कि सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब ने सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी को ले जाकर नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं करवाई। ये बात आप यहाँ पे मैं पक्की देने से पहले पहले आपको बता रहा हूँ कि सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब ने नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं करवाई। सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका इंतखाबी निशान घोड़ा था। उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन विन करके, हाँ ये बात दुरुस्त है कि सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब ने उनकी सपोर्ट की और वो सपोर्ट के बाद जीते। पहली बात यहाँ हो गई। और दूसरी बात अब लेके आते हैं कि सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी क्योंकि वो आज़ाद जीते थे इसलिए वो उनके पास हक हासिल था कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इसमें सियासी बदअहदी नहीं बनती। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो हमेशा इक़्तिदार की तरफ ही जाते हैं और उसकी वजह भी यही होती है कि उनकी कोशिश होती है कि वो अपने हल्के के काम करवा सकें। लेकिन इसमें फिर आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ, और ये एक हल्की सी पक्की है, वो ये है कि ये एक टाइम की डोज है कि जो शमूलियत हुई थी ये शमूलियत भी सैयद फैसल इमाम शाह साहब की मशावरत के साथ हुई थी। जो भी पुराने सैयद ग्रुप के लोग हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे और तायीद करेंगे कि सैयद फैसल इमाम शाह साहब जो हैं उन्होंने इजाज़त दी थी बाकायदा और सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी साहब ने जाके वो शिरकत की थी। अब बात पे आ जाते हैं अगली पे कि आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि नवाज शरीफ के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा मारूफ है और मशहूर है कि वो अपना जो उसका वैर है ना वो ऊँट वाला है, वो अपने साथ बदअहदी करने वालों का जो नफ़रत है ना उसके दिल से वो नहीं निकलती। आप थोड़ा सा ये चेक करके देखें कि सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी साहब ने अगर ये बदअहदी की होती नवाज शरीफ के साथ तो हर इलेक्शन के अंदर टिकट देने की क्यों कोशिश की जाती रही है सैयद हुसैन जानिया गर्देज़ी को। अच्छा, ये इसका तो मैं हवाला दे देता हूँ ना, सबूत दे देता हूँ कि असलम बोदला साहब है, उनसे पूछें कि कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश नहीं की कि हुसैन जानिया गर्देज़ी मेरे कैंडिडेट बने तो टिकट होल्डर बने। यानी कि आप वो बात करें जो करने वाली हो। अब जो मेरी मेन पक्की है जो इंशाल्लाह एक से ही आपको अफाका होगा वो ये है
کہ ابھی حال ہی میں رانا سلیم صاحب کا الیکشن ہوا تو اس کے اندر بیرسٹر رضا یاد ہراج صاحب نے پیر حاجی بابا شاہ صاحب کے تھرو اپنی اینٹری کروانے کی کوشش کی نواز شریف صاحب کے نون لیگ کے اندر، تو اس کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق کریں، اور سب جانتا ہے، پورا حلقہ جانتا ہے کہ رضا یاد ہراج صاحب کو میاں نواز شریف نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے نون لیگ میں چلے جائیں، پیر حاجی بابا شاہ صاحب کے پیچھے لگ کے یا ان کے ساتھ چلتے رہے، اور جا کے وہاں پہ حاضریاں بھی دیں، سارا کچھ کیا، رانا سلیم صاحب کی کیمپین کے اندر گئے، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں قبول نہیں کیا۔ جن کو نواز شریف نے قبول نہیں کرنا ہوتا ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو میری جان تھوڑی سی تاریخ کو آپ درست کریں، اور آپ قسط وار یہ لکھتے رہیں، میں آپ کو انشاءاللہ پھکیاں دیتا رہوں گا، اور افاقے کے ساتھ وہ پھکیاں دوں گا۔ وہ آپ کو میں جو ہے نا یہ ایسی باتیں بے پر کی نہیں چھوڑتا، میں ایسے ہی جیسے آپ نے ایک تحریر لکھ دیا اور اس کے اندر اپنی طرف سے ہی آپ نے تاریخ جو ہے وہ لکھتے گئے ہیں، نئی تاریخ رقم ہوتی گئی ہے۔ اب جس شخصیت نے آپ کو تحریر لکھ کے دی ہے، وہ شخصیت یعنی کہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ سید حسین جانیہ گردیزی صاحب نے انگلی پکڑ کے انہیں سیاست سکھائی ہے، اور انہوں نے آپ کو تحریر لکھ کے دے دی ہے۔ اور میری جان یہ چیز اخلاقی جرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب میں ہوں، میں بات کرتا ہوں اپنی وال سے کرتا ہوں، اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، اب جرت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو پہلے تو ایک بات ہے کہ آپ اپنی تحریریں خود لکھا کریں، آپ کو مشورہ ہے، اور اگر آپ اپنی تحریر خود نہیں لکھ پاتے ہیں تو کم از کم جس کی تحریر ہو نا نیچے بشکریہ اس کے لکھ دینا، بشکریہ فلاں صاحب، یہ لکھ دیا کریں۔ یہ ایتھکس ہوتے ہیں، جو ایک اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، یہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو میری جان یہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ تحریر آپ نے لکھی ہے تو دونوں بھائی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک تحریر ذرا میرے سامنے ہی لکھ کے کوئی دکھا دیں، میں اپنے بھائی کو مانوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان پڑھ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ملک صاحب کہ آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ جو تحریریں لکھنے کا انداز ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ خبر کس صحافی کی لکھی ہوئی ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں۔ ہمارے جتنے صحافی دوست ہیں ایک دوسرے کے تحریر کے انداز کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہوئی ہے، میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریر آپ نے نہیں لکھی۔ اور ایک تو مہربانی کریں جب آپ اپنی تحریر لکھا کریں تو نیچے اپنے نام لکھا کریں، اور اگر کسی کی کاپی کی ہوئی ہے تو اس بیچارے کا نام لکھ کے اس کا کریڈٹ نہ چھینا کریں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو نئی خبروں سے اور نئی پھکیوں سے وہ آپ کو متعارف کرواتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔